Sawadi, sawadi, sawadi. Sawadi tokun naka. Hello everyone, welcome to Sawadi G. Vlog. So, belated happy birthday to me! Kaka-celebrate ko lang ng birthday ko nung June 9. So, 7 years na pala ako nagse-celebrate ng birthday ko dito sa Thailand. So, mag-8 years na ako dito, guys, mga kasawadi. At for 7 years na dito ako, diba, nung nag-celebrate ng birthday ko, okay lang naman, medyo na kasi parang every year, dito lang, parang iba pa rin yung feeling na nag-celebrate ka ng birthday mo, nakasama mo yung family mo, yung parents mo, tsaka iba pa, yung celebrate ng birthday dun sa Pinas. Pero, pag dito, okay lang din naman, kasi andito din naman yung family ko, tapos yung mga friends ko, mga co-teachers ko dito, kaya, ayun. Tapos gusto ko lang i-share sa inyo yung mga naganap ng birthday ko at paano kami nag-celebrate ng birthday dito. Tapos, grabe yung birthday ko, guys, kasi naglelechon sila. Tapos, bumuhos yung ulan. Sobrang lakas talaga, as in. Tapos, parang, ano kayang mangyayari dun sa baboy? Okay ba kaya yung lechon? Ganon. Tapos, sa tulong naman ng mga friends ko, grabe yung support nila. Sila yung naglalechon. So, shout out sa mga naglechon. Si Manoy, Justoni, si Teo, si John Mark, Aris, my love, Joe Carl, Kuya Marlon, Kuya Omar. Salamat talaga sa tulong nyo at naging okay yung lechon na luto. Salamat. So guys, panoorin nyo yung naging birthday ko. Happy birthday to me! Dara mga mamahaw. Yeah! Wala. Lupa. Ay, ma. Ay, tingnan. Naray. What's up, guys? What's up? So, dana, naman ako gamas sa macaroni. Kuwak na lang ang iyang kuan. Gatas with Ibeng, my partner. Busy og lukot ba na, Beng? Busy og kuan sa Paralumpia. Medyo busy jud mi, guys. Mo nga sila dito kani, mga bae diri ang side. Ang mga boys busy sila tuyok-tuyok sa lechon. Unya, kita-kits later. What's up, mga kasawadi? Cooking 101. Naman ako lutong spaghetti. Nagaman ako og maha. Fruit, macaroni salad. Karon, mag-iwan ko og pancit. Birthday girl. Good yan. Okay, nagluto. Busy pa. Carrot. Cabbage. Kumot na kayo siya, guys. Napay lumpia, guys, oh. Napay. Ay, dilit na po to.
Lechon, lechon, lechon. Tadaan. Wow, wow, wow. Amen. Lord, thank you for this wonderful day. Even if we have trouble sa pag-Vincent, pero ikugot yung mga tanan na itabo para sa birthday niya. Tayo ganyan mo siya sa iyang kinabuhi, especially with Joker, like na ako, na pinito family, her family, and working all. Kaya that's every day, balik mo yung sa COVID, and then bless us na mabusog ni sa ipiyate sa mga karoon. More birthdays to come, hope, ilang wish, mga i-grant, naman ang ilang gusto, mga tawa, mga itabo, mga special bless, sa ngalan na hindi mo, sa walang na yung nagagamit na. So God, thank you for this wonderful day. Bless us, O Lord. Thank you very much. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Before the ay na dito ay gamay nga Go, 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 go. Don't say it, don't say it. Just stick and then kiss at the jelly. Thank you so much. Thank you so much. On behalf of Jerry and to all of you, thank you so much for this wonderful day. Thank you so much for the hands, for helping together to have a successful day. As a simple gift, simple na yung gift. Yeah! Nag-propose again. Next, simple for no, it's not. Necklace? Ay, No. bracelet? Bracelet. Hala! Ay. Ito na ba? Sana all. Wow! Happy birthday to you. Asa namang music, oy? Asa namang music? Oy, kinakilig ang ibahan yun. Wala lagi music. Yay! Blow the cake. Sana all! Inga ni Johnny Kuya basta minyo na ana na surprise kag uyab pa basin magbuwag sayang na. Yay! Fly.